dobrodošli jedan interesantan i neobičan vlog. Uglavnom, mi se sad nalazimo na aerodromu, moja sestra i ja. Nećemo je pokazati. I evo nas na aerodromu, mislim, ne znam što da kažem. Jučer smo odlučili da ćemo letiti. Izabrali smo finu destinaciju, čekirali sve, sad smo prošli kroz sve što je trebalo da se prođe, kontrole i tako dalje. Uglavnom probat ćemo 2 dana i u nedelju ujutro ćemo se opet vratiti i bit će neka fina ruta i vidjet ćemo što će nas tamo očekivati i ja se već radujem. Wir können noch so das passt auch. Sollte nach Sofia und er wird sich dann im Flug nochmal bei uns melden. Aber jetzt machen Sie sich doch schon mal bequem und genießen Sie den Flug mit uns. Evo nas sad u tramvaru, sada idemo ka centru i vidjet ćemo što će nas tamo očekivati. Evo, trenutno se nalazimo u centru Sofije, totalno izmoreni, ali idemo sada ka hramu Svetog Aleksandra Nevskog i onda idemo dalje u hotel. Temelj Ruske crkve je položio veliki knez Vladimir Aleksandrović, koji je za tu svrhu stigao u Sofiju zajedno sa svojom suprugom, velikom knjeginjom Marijom Pavlovnom i sinom velikim knezom Andrejem Vladimirovićem. Izgrađena je kao zvanična crkva ruske ambasade koja se nalazila u susjedstvu i ruskog naroda u Sofiji. Ruski sveštenik Serafim Sobolev postavljen je za arhijepiskopa 1914. godine. O njemu ću malo kasnije u detalju pričati. Bili smo sad prvo u ruskoj crkvi i bila neka stara baka koja je prodavala i toliko je sporo radila, bila je stvarno prijatna i nekako smo se mogli sporazumjeti između bugarskog, ruskog i srpskog jezika. I tako da sad idemo na sljedeće mjesto. I eto, iza mene je katedrala Svetog Aleksandra Nevskog. Izgrađena je 1908. godine i posvećena je Svetom Aleksandru Nevskom i ruskim vojnicima poginulim u Rusko-Turskom ratu, nakon kojeg je Bugarska dobila državnost od Osmanskog carstva. Unutra je bilo zabranjeno snimanje, jedino čini mi se ako platiš 10 ili 15 levi, onda možda snimaš. Stigli smo napokon u hotel, čekali smo 20 minuta na taksistu, onda smo trebali još pola sata dođemo do hotela jer je ogromna gužva, onda je bilo nevrijeme i ovo je bukvalno cijeli program. Nakon što smo se malo odmorili, otišli smo pogledati ovu crkvu koja je posvećena Svetoj Trojici. Nalazi se interesantno direktno preko puta našeg hotela. Nažalost, ne znam nikakve podatke vezano za ovu crkvu. Nismo imali ni priliku da uđemo unutra jer svaki put bila zaključana. Ali ipak nas je obradovalo da je crkva bila u našoj blizini. Sad smo večerali, otišli smo u jednu malu šetnju, kupili sladoled, mnogo vode nikad dosta. Sada idemo nazad.
Dobro jutro. Sada čekamo na autobus, jedva gledam nešto sunce ovdje. Još smo umorni, još je previše rano. Sad će 9. Previše rano, sad će 9. Da, dočekali smo, čekamo se na autobus koji će doći za 16 minuta. Pa ćemo onda ići za manastir, kako se zvao, Draganevci, tako nešto, ne znam ni ja. Tamo ćemo jednostavno obići manastir i vratiti se nazad i onda ćemo opet ići u centar. Mislimo ići za Rilski manastir, ali svi ti prevozi su veoma rano, bili bi baš cijeli dan i ture su više na turistički dio napravljeni, ne ono duhovni, zato imamo jednostavno previše malo vremena da to sve obiđemo. I tako da ćemo i danas biti u Sofiji. I da li je moguće još jedan manastir ovdje da se posjeti, jer ovdje u Sofiji, u okolini Sofije, ima toliko manastira da ti treba sigurno 3 debela dana da sve obiđeš i treba ti auto. Ovdje oni voze stvarno ludo, ono kao i u Beogradu. I sada ovdje da ti neki auto iznajmiš i da ideš sam kroz manastire, za mene nije opcija jer toliko nenormalno voze da je to previše rizično za mene da ovdje se uputim u njihovu gradsku vožnju. I tako, kako Smila? Boli me glava. Nemoj zajedno. Ja. Što nisi rekla? Joj. Sada smo izašli iz autobusa, obukli suknju i maramu i sad idemo do manastira. Pa ću vam da snimim kako izgleda manastir. Manastir Dragalevski je posvećen uspenju presvete Bogorodice. Smešten je 3 km južno od Sofije i osnovao ga car Ivan Aleksandar sredinom 14. vijeka u vrijeme drugog bugarskog carstva. Nakon što je Sofija pala pod Osmanlije 1382. godine, manastir je raspušten, a njegove zgrade uništene. Obnovljen je u drugoj polovini 15. vijeka. Danas je sačuvana samo manastirska crkva, koja je proširena 1818. i 1932. godine. Danas u manastiru žive monahinje. Sačuvane su freske iz 15., 16. i 17. vijeka. Najpoznatije su freske svetog Dimitrija Solunskog, Georgija i Merkurija. Sad čekamo na autobus.
Ovako mi izgleda stanca, baš ono interesantno. Uglavnom manastir je stvarno predivan, vrijedi da se posjeti. Mislim, dodat ću vam još informacije vezano za njega, ovo je sad samo moj prvi utisak vezano za manastir. Vidjet ćete kad vam ubacim video snimke koliko on je stvarno divan. Uglavnom mi smo išli sa autobusom 66 i možete doći direktno ovdje do parking zone i onda se dolje spuštate možda 100 metara do manastira. Sada idemo u jedan tržni centar, prosto da odemo da mijenjamo pare, jer sam pitala u hotelu koje su najbolje mjenjačnice da se mijenja valuta. Jer pogotovo u centru morate se pasti, uvijek imaju neki prevaranti. I on je nam rekao u tom tržnom centru da mijenjamo pare pa ćemo ići dalje ka centru. I eto, to je sad za plan sljedeći. Sad je došao autobus i mi smo dosta jedini koji putujemo i vozimo svojim autobusom. Baš smiješno. Ovdje iza mene vidite dijelove iz rimskog doba kada su oni kopali da prošire metro, su naišli na ovo i nisu htjeli da unište, nego su ipak ostavili te dijelove i okolo pravili ovu stanicu i stvarno je interesantno vidjeti ovako nešto. Ovo je Rumunjska pravoslavna crkva koja je posvećena Svetoj Trojici. Konstrukcija je naos sa 3 kupole u rumunskom stilu iz 18. vijeka. Izuzetno lijepe freske unutrašnjosti uradili su poznati ikonopisci. Oltar i namještaje su od kvalitetnog hrastovog drveta sa finom rezbarijom. Luster su od bečkog kristala, a podovi od glatkog mozaika. Nisam sigurna, ali smatram da je ovo plaštanica Svete Petke. Sad smo bili u ovoj crkvi, to je rumunjska crkva, veoma je divna unutra. Bila je jedna stara žena, pisalo je ispred da se ne smije snimati, ali ja sam ipak nju pitala hoće li meni dozvoliti ili ako ne, ne. I ona rekla može i tako da sam i snimala unutra i stavit ću vam da vidite kako izgleda. I sada idemo dalje, vidjet ćemo koju ćemo sljedeću crkvu obići. Iza mene se nalazi veoma stara crkva Svete Petke. Sad ima ovdje neka grupa i vodič im priča, pa pokušamo nešto da slušamo što govori, da bi mi razumjeli istoriju ove crkve, jer nismo upućeni u to. A u svakom slučaju ja ću vam napisati, na to prolazi neki sveštenik. Vidite ga? Čekaj, možda da mogu okrenuti. Nema veze, očujem. Nema veze. Egal. Samo vidjeti isto da se može ući, da vidimo.
Ovo je crkva Svete Petke koja potiče iz 11. vijeka. To je mala jednobrodna građevina djelimično ukopana u zemlju koja se nalazi u samom centru grada. Otkrivena je tokom iskopavanja poslije Drugog svjetskog rata. Zidovi su debljine 1 metra od cigle i kamena. Ovdje iza mene vidite također jedno mjesto gdje se nalazi ostaci iz rimskog doba. Super je da ljudi mogu upravo da i priđu tim kamenjima. Jednostavno, bukvalno kroz ovo živi istorija i interesantno je pogledati i vidjeti tako nešto. Da steht man das nicht verführend, ist die sich nicht draufgesetzt hat. Ispod crkve Svete Petke se nalazi mala crkvena prodavnica u kome smo kupili nekoliko stvari. Ovdje iza, ovo su ostaci prve crkve Svete Nedelje. Oni su ovo kompletno konstruirali. I ovdje stavit ću vam da vidite je iz rimskog doba. Ne mogu sad... Šta piše tamo? Nema veze, stavit ću vam da sve pročitate i da se informišete. Uglavnom, tu su ostaci i interesantno vidjeti to, makar taj dio kamen koji je još ostao. A eto gore je ta novija crkva. Crkva Svete Nedelje potiče iz 10. vijeka. Po predanju imala je kamene temelje i drvenu konstrukciju. Na ovim tablama možete pročitati, kada stopirate video, istoriju ove crkve. U narodnom klipu vidjet ćete ruine stare crkve i pored su sagradili novu crkvu u 19. vijeku. Iza mene se tamo nalazi crkva Svete Nedelje, tamo se nalaze mošti svetog kralja Milutina. Treba se spomenuti da se mošti svetog kralja Milutina nalaze u ovoj crkvi i pripadao je dinastiji Nemanjića. Sahranjen je bio nedaleko od Kosovske Mitrovice i ubrzo nakon smrti tijelo kralja Milutina je postalo mirotočivo, pa ga je crkva upisala u diptihe svetih kao sveti kralj Milutin. Pred sam kosovski boj 1389. godine čudotvorno tijelo kralja Milutina je prebačeno iz Banjske u Trepču zbog bezbednosti, pošto su Turci koji su nadolazili nemilosrdno uništavali sve srpske crkve i manastire na svom putu. 1460. godine njegove moši su prenijete u Bugarsku, prvo manastir svetih Ćirila i Metodija, da bi kasnije bilo prenijete u Sofiju, u crkvu Svete Nedelje, gdje i danas počivaju. Danas moštima svetog kralja Milutina nedostaju glava i desna ruka, za koje se ne zna gdje su završile. U Bugarskoj se sveti srpski kralj Milutin smatra zaštitnikom Sofije, dok je u svojoj zemlji on praktično zaboravljen. Iza mene vidite sada crkvu. O, vidi avion! Mila! Iza mene vidite crkvu Svetog Georgija. Tako da vidjet ćemo, nadam se da se može ući unutra da se pogleda. Crkva Svetog Georgija, koja je poznata kao Rotonda Svetog Đorđa, je najstarija očuvana građevina u Sofiji i potiče iz 4. vijeka, ali je tek u crkvu pretvorena u 6. vijeku. Rotonda je dio antičkog kompleksa zgrada za vrijeme vladavine imperatora Konstantina Velikog. U to vrijeme grad Serdika, današnja Sofija, bio je bogat hramovima, kupatilama i mnogim zgradama.
Koliko vidim ovdje na tabli piše da se svaki dan u 8 sati služi liturgija i petkom večernja sa akatistom Svetog Georgija. A za vrijeme turske vladavine pretvorena je u džamiju kada su freske pokrivene malterom i tek nakon obnovljenja bugarske države povratile svoju staru funkciju. Ja stvarno ne znam što da kažem. Bili smo na liturgiji, mislim, liturgija je bila pred kraj, bili smo u tom dijelu kada su pjevali pjesme prije pričešća i tako da smo do kraja ostali u liturgiji, primali naforu, neke stvari. Bilo je veoma interesantno čuti liturgiju na bugarskom jeziku, mada mislim da je bilo pola. Mislim da je bilo pola crkveni slovenski i pola bugarski jezik. Ne, stvarno bi bilo baš fino biti unutra. Evo nas ponovo ispred Ruske crkve jer smo željeli da uđemo unutra i da pitamo gdje se nalazi grob Svetog Serafima Sofijskog, a eto da pogledamo da mu se poklonimo. Sveti Serafim Sofijski je bio ruski arhijepiskop. Rođen je bio 1881. godine, a upokojio se 1950. godine. Kanonizovan je 2016. godine. O njegovom životu ću detaljno snimiti jedan video, najvjerovatnije na dan njegovog praznovanja. Izišli smo sad iz Ruske crkve, sad se nalazimo ispred crkve Svete Sofije. Imali smo priliku da učestvujemo na jednom krštenju, baš je bilo interesantno i sad ćemo još da uđemo unutra, moram se pošutiti, imamo još tačno 8% baterije, tako da super baš. Jedna od najstarijih crkava u Bugarskoj. Potiče iz 4. vijeka i veoma je značajna za ranohrišćansku arhitekturu. Bili smo sad u crkvi, veoma je fina, zabranjeno je fotografisanje, ali smo baš došli na neko posebno vrijeme jer je bila unutra jedna sahrana, koliko se može i da vidi od ovog auta. Dobro smo se samo minut zadržali, kupila sam jedno miro i sad idemo dalje. Vidjet ćemo gdje ćemo sad da idemo.
Samo nam još treba jedna svadba i ja sam zufrieden. Nalazimo se sad u jednom restoranu, u nekom shopping centru i naručili smo picu. Mi smo odmorimo da nešto pojedemo. Imam još samo malo na bateriji, ali nema veze, snimat ću koliko je god moguće da se snima. Ono je baš lijepo, stavit ću vam nekoliko snimaka da vidjeti kako izgleda. Ko ću vam na kraju reći da li vredi doći ovdje što se tiče hrane. Nalazimo se sad na aerodromu. Imamo 2:25 sati. Mi smo toliko zbunjeni zbog te razlike od sat vremena. Da smo došli previše rano. Pitali smo na info-šalteru što trebamo sad raditi. Mi smo online već čekirali i tako dalje. Kaže da, security Epic tek otvara u 4. Mi čekamo sat i pol vremena da bi mogli tek ići sljedećim korakom. Pa dobro, mi volimo da čekamo i tako. Let nam oficijalno ide u 5 sati našeg doba, to jest u Bugarskoj je to 6. Mi možemo da uđemo u avion u 5:30. Ovog vremena ovdje. Uvijek, to je previše rano za mene. Ja razmišljam koliko je, gdje su sati. Ako u 4 ovdje otvara security. Pa nadam se da će tu se brzo proći. Jer ne znam koliko su strogi u kontroli. Nemam pojma. Ne znam. Nadam se da ćemo brzo i se proći. Nisam sigurna. Ne znam. Eto, prošli smo se kontrole, imamo još otprilike sat vremena prema što možemo ući u avion. Kupili smo sebi vodu i neki croissant. I eto, sad jednostavno čekamo, umorni smo, jedva čekamo kad ćemo stići kući. Nalazimo se sada na aerodromu u Beču i moramo čekati opet prilike sat vremena dok ne dođe naš autobus da idemo dalje kući. Tako da završit ću za sad ovaj film. Nadam se da vam se dopao ovakva vrsta videa. To je neki film u fazonu vlog, ali pak je informativan, ali treba i da bude i zabavan, odnosno da mi pokažem kako se realno putuje, šta smo mi sve doživjeli kada smo bili na ovom putu. Izvoljavam se tamo neki kafić zbog zvuka. I samim time, ako želite ponovo da pravim ovakvu vrstu videa u tom vlog stilu, pišite mi dole u komentarima ili ipak želite kao što sam radila do sad da samo vidite manastiri i crkve i da jednostavno pričam o manastirima koje sam obišla, jednostavno napišite da znam u budućem. Vidimo se mi u sljedećem videu ili u jednom sljedećem putovanju. S Bogom. Amen.